Voilà, on va commencer, si vous voulez bien, cette conférence de presse. Je vais vous présenter les personnes qui sont ici autour. On dira ensuite, on prononcera quelques mots. On fera notamment en français, en anglais, en arabe, une courte déclaration dont les textes sont disponibles ici, qui résume un petit peu l'esprit de cette conférence de presse. Et puis ensuite, Gilles Devers, c'est un texte d'une page. Ensuite, Gilles Devers, en 10 minutes à peu près, vous dira pourquoi on a déposé cette plainte et en quel sens, pourquoi les Palestiniens ont déposé cette plainte et de quelle manière cette plainte a plus de chances d'aboutir que les précédentes. Et puis ensuite, eh bien, nous serons libres pour les questions et les réponses. Alors, je présente à gauche Maître Dominique Cochin du barreau de Paris, Maître Gilles Devers du barreau de Lyon, moi-même Christophe Oberlin, je suis chirurgien, mais disons qu'avec les voyages très réguliers que je fais à Gaza, j'entretiens des liens avec les personnes de Gaza et j'ai fait le lien, si vous voulez, entre les Palestiniens qui souhaitaient déposer une plainte auprès du tribunal pénal international et le cabinet d'avocats spécialisés. Et puis à ma droite, Mariam Chabou, qui est informaticienne et traductrice en arabe, qui lira ce texte et qui pourra répondre à ceux qui le souhaitent en arabe. Alors Gilles, si tu veux bien commencer le texte introductif, nous lire ce texte en français. Voilà donc la présentation de cette plainte par le ministre de la Justice de Palestine. Je souligne que le mandat est établi au nom du ministre de la Justice, État de Palestine, et le procureur général de Gaza. Donc voilà le communiqué. Monsieur Salim Al-Saka, ministre de la Justice de Palestine, et Monsieur Ismail Jabr, procureur général de la Cour de Gaza, ont déposé plainte ce matin auprès de la Cour pénale internationale sur le fondement de l'article 15.1 du statut concernant les crimes de guerre commis par l'armée israélienne en juin et juillet 2014 en Palestine, dans le contexte de l'opération militaire appelée Bordure protectrice. La plainte vise les infractions suivantes, qui sont toutes des crimes de guerre définis par le statut de la Cour pénale internationale. Homicide involontaire, attaque portée contre des civils, attaque causant incidemment des pertes en vie humaine, des blessures et des dommages excessifs, destruction et appropriation de biens, crime de colonisation, crime d'apartheid, violation des règles du procès équitable. S'agissant de la recevabilité, la plainte vise la déclaration de compétence du 21 janvier 2009 du ministre de la Justice de Palestine, fondée sur l'article 12.3 du statut. Cette déclaration reste parfaitement valable, surtout que depuis, la Palestine a été reconnue comme État observateur non membre de l'ONU. La qualité comme État de la Palestine n'est pas contestable. L'État de Palestine, du fait de l'occupation militaire, du blocus et de l'agression armée en cours, n'est pas en mesure d'exercer son pouvoir judiciaire. Aussi, M. Salim Al-Saka, ministre de la Justice, et M. Ismail Jabr, procureur général, ont décidé de transférer cette fonction à la Cour pénale internationale, la seule instance qui soit en mesure d'enquêter et de rendre justice au peuple palestinien. Pour ce faire, ils ont missionné le cabinet Gilles Devers et Associés afin d'assurer la transmission de cette plainte. Ils demandent à être reçus par Madame Bensouda, procureure près la Cour pénale internationale. Israël, puissance occupante, conduit une opération militaire qui,
dans son principe comme dans ses modalités, viole les bases du droit international. Chaque jour est marqué par la commission de nouveaux crimes et la population civile représente plus de 80% des victimes. Les enfants, les femmes, les hôpitaux, les écoles de l'ONU, les soldats israéliens ne respectent rien. C'est une attaque militaire contre la population palestinienne. Cette action en justice montre clairement au monde entier quel est l'agresseur et quelle est la victime. Les victimes sont palestiniennes, mais la violation des lois concerne le monde entier et la plus large unité doit se former autour du peuple palestinien. A complaint addressed by the Palestinian Minister of Justice and the public prosecutor of the Court of Gaza to the International Criminal Court. Mr. Salim Al-Saka, Palestinian Minister of Justice, and Mr. Ismail Jaber, public prosecutor of the Court of Gaza, instigated legal proceedings this morning in the form of a complaint to the ICC based on the Article 15.1 of the statute addressed to Mrs. Fatou Bensouda, prosecutor of the ICC, concerning the war crimes committed by the Israeli army in June and July 2014 in Palestine, in the context of the operation known as Protective Shield. The complaint concerns the following offenses, all of which are war crimes described in the statutes of the ICC: manslaughter, attacks against civilians, attacks causing excessive loss of human life, injuries and damage, destruction and appropriation of property, crime of colonization, crime of apartheid, violation of the rules for a fair trial. With regard to the admissibility of the complaint, the Declaration of Competence, Article 12.3 of the Statute, concerning the Palestinian Minister of Justice, dated 21st January 2009, is still perfectly valid, particularly since, in the interim, Palestine has been recognized as an observer, non-member state of the United Nations. Palestine's authority as a state cannot be contested. As a result of the continuing military occupation, the blockade and armed aggression, Palestine is not able to exercise its judicial power. Therefore, Mr. Salim Al-Saka, Palestinian Minister of Justice, and Mr. Ismail Jaber, public prosecutor of the Court of Gaza, have decided to transfer that function to the ICC, the only authority in a position to hold an inquiry and do justice to the people of Palestine. They have commissioned the Gilles de Verre chambers to ensure transmission of this complaint. They have asked to be received by Mrs. Bensouda, prosecutor of the ICC. Israel, the occupying power, is carrying out a military operation which, in principle and form, violates the basis of international law. Every day new crimes are committed, and over 80% of the victims are civilians: children, women, hospital, UNRWA school. The Israeli soldiers respect nothing. This is a military attack against the Palestinian population. This legal action makes it clear to the whole world who is the aggressor and who is the victim. The victims are Palestinians, but the violation of the laws concerns the entire world, and the Palestinian people need to receive the widest and most united support possible. شكوى من وزير العدل في فلسطين والنائب العام لمحكمة غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية. السيد سليم السقا وزير العدل في فلسطين، والسيد إسماعيل جبر النائب العام لمحكمة غزة،
تقدم هذا الصباح 25 يوليو بشكوى استنادا إلى البند 15.1 من النظام الأساسي إلى السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص جرائم حرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في يونيو ويوليو 2014 في فلسطين في سياق عملية عسكرية تسمى حافة واقية. الشكوى ضد الجرائم التالية وكلها جرائم تعريفها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: القتل غير المعتمد، تنفيذ هجمات ضد المدنيين، تنفيذ هجمات تسببت في خسائر بشرية وإصابات وأضرار مفرطة، تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، جريمة الاستعمار، جريمة الفصل العنصري، انتهاك قواعد المحاكمة العادلة. فيما يتعلق بالمقبولية، الشكوى تعتمد على مبدأ إعلان الاختصاص ل 21 يناير 2009 لوزير العدل بفلسطين البند 12.3 من النظام الأساسي. يبقى هذا الإعلان ساري المفعول، خاصة أنه قد تم الاعتراف بفلسطين باعتبارها دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. صفة فلسطين كدولة ليست موضع شك. دولة فلسطين، وذلك بسبب الاحتلال والحصار والاعتداء الحالي، ليست قادرة على ممارسة السلطة القضائية. لذلك قرر السيد سليم السقا وزير العدل في فلسطين والسيد إسماعيل جبر النائب العام لنقل هذه الوظيفة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الوحيدة القادرة على إجراء التحريات وعلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. لقد كلف مكتب جيل دفير لضمان تسليم الشكوى، وهما يطالبان بمقابلة السيدة بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. تجري إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال عملية عسكرية تنتهك أسس القانون الدولي من حيث المبدأ ومن حيث الشروط، ويتسم كل يوم جديد بجرائم جديدة، ويمثل السكان المدنيين أكثر من 80% من الضحايا: أطفال، نساء، مستشفيات، ومدارس الأمم المتحدة. الجنود الإسرائيليون لا يحترمون أي شيء، وهذا هو هجوم عسكري وعدوان ضد الشعب الفلسطيني. هذه الدعوة القضائية تبين بوضوح للعالم من هو المعتدي ومن هو الضحية. الضحايا هم من الفلسطينيين، ولكن انتهاكات القوانين تهم العالم كله، وينبغي أن تتشكل أكبر وحدة حول الشعب الفلسطيني.